ভাই থেকো না। কি ব্যাপার, হরিবোল করতে করতে হরি নাম করতে করতে হঠাৎ করে পাত চলে আসলো। বাপরে, পাদের কি গন্ধ! আপনারা বিশ্বাস করবেন না, পাত যদি হয় হাত রাখবেন শুধু, যদি পাদের গন্ধ হয় মোটা ধরবেন, দেখবেন বাবা কি গন্ধ! পচা পচা গন্ধ, পচা পচা গন্ধ। খাওয়া দাওয়া ভালো হয়নি, পেঁয়াজি খাইনি, ওই কপির ঘাট খাইছি। কল্পনার বাড়ি গিয়েছিলাম পূজা করতে, ওই কল্পনার বাড়ি গিয়ে আমার সমস্যা হয়ে গেছে। কি আর বলবো, কল্পনার বাড়িতে যে খাওয়া দাওয়া দিচ্ছে, বেগুনের ভাজি, গ্যাস তো হবেই, গ্যারান্টি, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর ওদিকে সুকুমারের শাশুড়ি, মামি শাশুড়ি, রুটি বানাচ্ছে তো মনে হচ্ছে ঘুষি, রুটি টানলে ছিঁড়া যায় না, এত শক্ত শক্ত রুটি, এত শক্ত শক্ত রুটি টানলে ছিঁড়া যায় না। এটাও কথা ঠিক, দাঁত তো নড়বড় হয়ে গেছে বাবা, বয়স হয়ে গেছে তো, তো কি আর বলবো। এদিকে আবার পনি, এগুলো খেলে তো গ্যাস হবেই, দামি দামি খাবার, এই সব খেলে গ্যাস হবে। হাসবেন না, হাসবেন না, কথাই বলে পা দিয়ে পাদন্তি, পাদ শুনে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী, পাদ নাই যার পুরা কপাল তার, পাদ শুনে যেই ঘৃণা করে পাদেই তাকে গ্রাস করে। তাই কি বলিব পাদের তত্ত্ব, আসরে আছে নকুলের বউ ভক্ত, তাই পাদ পাদানন্দে সবাই বলো একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। এইটাতে কেউ উলুধ্বনি দিল না, আবার যদি গ্যাস হয়ে যায় তখন নিজে নিজে পা দিবে, তখন আর লজ্জা শরম নাই, যাই যেখানে মারবে ঢাই 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 পাতে শুরু করে দিবে। যার পাদ আছে সেই সব থেকে ভালো, আর যার পাদ নাই তার কিন্তু বড় জ্বালা, পাদ না হলে পেটের মধ্যে গন্ডগোল শুরু হয়ে যাবে। তাই বলছে পাদে পাদন্তি, পাদ শুনে ভাগ্যবান ভাগ্যবতী, পাদ নাই যার পুরা কপাল তার, পাদ শুনে যে ঘৃণা করে পাদেই তাকে গ্রাস করে। তাই কি বলিব পাদের তত্ত্ব, আসরে আছে যত ভক্ত, তাই পাদ পাদ আনন্দে সবাই বলো হরি বল, হরি বল, হরি বল। দেখছেন, এই যে হরি বল করাতে আরো গ্যাস চাপ মেরেছে, ওরে বাপরে বাপ, উফ, থামা যায় না, পায়খানায় বের পেয়েছে, আর দেরি করা যাবে না। থাক, আমার দাঁতটা এখানে রেখে দিই, আমি এই নকুলের পাশ জঙ্গলে যাই, আমি পায়খানা করে দেবো। এটা কি আপনার জমি? এটা পারভনগর লোকের জমি, আপনি মানুষের জমি দখল করবেন না, এইটা আমি জানি। বন্ধক নিয়েছেন? আমি তো জানতাম যে হাট বাহে যে নকুল, নকুল ওই নকুলের জমি, এটা সুদ বন্ধক নিয়েছো? ঠিক আছে, আমি এখানে করবো না, তাহলে এদিকে দেখি। ওইটাও আপনি নিয়েছেন, ওটা তো দুঃখের জমি, দুঃখীদের জমিটাও নিয়ে নিয়েছে। আমি চাকলার জমিতে যাই, আমি এবার কল্পনার জমিতে যাবো, যা হলো তা হলো।
বাবা পিস্তলের গুলির মতো ছিটকে ছিটকে বেরিয়েছে। আলু বলেনি, গোটা গোটা আলু বেরিয়ে গেছে। হরি বল হরি বল। এখন কি করি? গন্ধ, আমার পাছার যে গন্ধ, জল কোথায় পাই? জাল মেরে দেখি। এই সর 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 সর। এত শক্ত মাটি। এই এদিকে দেখি। এই এদিকে শক্ত। এই সর সর। এদিকে শক্ত। এখন কি করি? জমি লাগলো, বাড়িতে গেল কিনা? হ্যাঁ চলে গেছে। ওই দেখা যায় না তো। মোটা আল আছে একটা, আলের মধ্যে খোঁচা মেরে দেবো। যা হবে কত গন্ধ ফুলে দেখতো। No, 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 no. হাসছিস? আমার পাছা গন্ধ করছে, তোরা হাসছিস? আমি কি করবো? পাছা তো গুলে গিয়েছে, হাতও গুলে গিয়েছে। কি করবো এখন? No, 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 no. কেউ যেন বুঝতে না পারে। যাই নদীর ঘাট কষ্ট করে যাবো, তারপর দেখা যাবে। হরি বল হরি বল। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা? নদিয়া নগরে শচীনের মায়ের ঘরে, নদিয়া নগরে শচীনের মায়ের ঘরে উদয় হলো রে খেপাচা। কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে ভেড়া গোসাই আলি মাই? কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা? ভজন নামে জপ নাম করিলে সার, হরি নামে ভাষা তরি হয়ে যাবে পার। হরি নামে ভজন নামে জপ নাম করিলে সার, হরি নামে ভাষা তরি হয়ে যাবে পার। আজ হরি নামে মাতুয়ারা, ও হরি নামে মাতুয়ারা কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা? কে আনিল রে, কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরিণা?
করো কানে পাপি তাপি করে গেল এই হরি নামে হরি নাম মুখে বলো শ্রবণ করো কানে যে হরি নামে আছে সুধা হরি নামে আছে সুধা অমৃত সমান কে জানিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম কে জানিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম বেশি গান করা যাবে না বাবা, পাছা লেটপ্যাট হয়ে আছে। আর হরিনাম করলে হবে? এইখানে নদীর ঘাটে চলে এসেছি, চান টান সেরে চলে যাব। হরি বল হরি বল হরি বল। রাধে 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 রাধে। পুজো করতে যেতে হবে, গঙ্গা পুজো। সকালবেলা গঙ্গা পুজো করতে যেতে হবে, নইলে কল্পনা ধরে মারবে আমাকে। ওদের বাড়িতে মনসা পুজো গান শেষ, কালকে সকালবেলা গঙ্গা পূজা করার জন্য আমাকে ডেকেছে। রাধে রাধে হরি বল হরি বল। এটা আবার কিসের গন্ধ রে বাবা? আমার তো এমনিতে পাছাতে পায়খানার গন্ধ আছে, এইটা আবার কোন গন্ধ? না 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 না, এই ঘাটে আমি আর চান করবো না। যাই যাই ওই ডোমের বাড়ি, ডোমকে ডেকে ঘাট পরিষ্কার করব, তারপরে আমি চান করব। চলো চলো আজ বিজয় থি বড় বলেছে হরি নাম ছাড়া গতি নাই, এ বানু এ বাহু তুলে হরি বলো ভাই। বিজয় থি বড় বলেছে হরি নাম ছাড়া গতি নাই, এ বানু এ বাহু তুলে হরি বলো ভাই। হরি নামে জলে ডুবি দিলে, হরি নামে জলে ডুবি দিলে চূড়াই মনোভাব। কে জানিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম, কে জানিল রে কোথায় ছিল রে মধুমাখা হরি নাম। আমরা জাতিতে ডোমা আছি। अरे हमारा एक छोटो भैया আছে, कहा जे কিছু কোনো पता নাই ছে। अरे सुकुड़ी कुड़ी जे कहा जे कोनो पता নাই ছে। अरे लपचिया ओ भैया फुलवा, अरे कहाँ रे भैया? हम इधर छो भैया। किधर हो? इधर तो पीछा में। भैया सुकुड़ी कहाँ छे भैया? सुकुरी हाँ, हाँ। सुकुरी डोमा में छे। डोभा में? हाँ, डोमा में छे। दम खाता है, घूरता है। अच्छा अच्छा, सुकुड़ी दम खाता है। हाँ। अरे छोटे भैया भुजा दारू ले छो। भुजा दारू लेके आओ। अरे भैया हाँ भैया, एक गाना बोलेगा है? वो गाना बोलेगा।
बोलिए बोलिए बोलिए। अरे शहर बाजारे थकी फुलवा डोबना अरे शहर बाजारे थकी फुलवा डोबना शहर बाजारे थकी फुलवा डोबना अरे घाट पहरा देता है सुकुनी चढ़ाता है घाट पहरा देता है सुकुनी चढ़ाता है वही अमर खान शहर बाजारे थकी फुलवा डोबना शहर बाजारे थकी फुलवा डोबना ओ भैया हाँ भैया दारू वाला छो भुजा ये दारू कहाँ मिले छे भैया भैया कहाँ से ले छे भैया हाँ क्या बोले छे कल्पना घर से दारू ले छे दारू बने छे भैया चार का महक वो कल्पना है ना हाँ हाँ वो पहले से मुहा का दारू बनाना चाहिए। अच्छा बढ़िया दारू छे भैया बढ़िया तो सुनो भैया हमारा बात यहाँ पर बैठो बैठ के दारू पी छे और तीनों भाई में हाँ हाँ ठीक बैठो है भैया बैठो बैठो ठीक है दारू खोलो भैया जल्दी खोलो बढ़िया दारू छे रे बना बढ़िया काढ़ा दारू हो ज्यादा निशा चढ़ी गई। तू पी तू पी ली ओ भैया थोड़ा यार पी लो भूंजा भूंजा दो ये भूजा छे ने बढ़िया छे रे भैया ओ भैया तो पियो 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 अच्छा से पियो पिलो अरे भैया ये दारू पीले थे तो ज्यादा निशा लगल छे रे भैया ये ज्यादा काढ़ा दारू हो हाँ भैया सुनो भैया एक गाना बोलेगा हाँ आरो गाना बुढ़िया नानी गे भनसा घर हमें बिछना पारी दे बुढ़िया नानी गे भनसा घर हमें बिछना पारी दे ओ भैया ज्यादा निशा लगल तेरा भैया निशा चढ़ गई भैया ओ भैया पहले से निशा ये बिस्तर कहाँ छे भैया बिस्तर यहाँ पर बिस्तर भी छे भैया अब तीनों भाई ये बिस्तर पे नींद आए छे भैया हाँ ठीक है भैया पीछे
का बोले छो भैया का बोले छो ओ हम दारू पीले छो बता छो भैया बिस्तर भी छे भैया एक सलाह एक दूसरा यहाँ पे सुते यहाँ पर सुते भैया हाँ भैया नहीं दो पहले नहीं दो निंदा छो भैया नहीं दो भैया तू निंदा छो बाद हम निंदाई छो बाद में हम निंदाई बनी हम बाद हम निंदाई बनी कुछ भीटा में अरे इतने भाई कहाँ से तुमसे जमुना हम तेरे रुक ओ बोले होठवा पे लाली अरे कानवा पे बाली ओ बोले अखियाँ गजर सिंगार बैंड बाजा लेकर आयो दादा ए मौसी कहाँ गए छे तीनों भाई ए सुब्रत भैया हमर भादर के देखले छी हो कुछ बेटा में ए मौसी
अयो दादा मर गल का छे हो रुक हम भी डोमने बने रामसी आगे दीदी देखो हमार भातर कितना सुतल सिया रुक हम तुम्हारे नहीं छुटा बताने ओ भैया ओ भैया कौन है भैया कौन छे रे भैया ओ भौजी आले छो भौजी आले छो अरे डमानी छे डमानी तो भले छे ए भौजी तू इतना जोर से मारले छो तो हमारा ताड़िया फटा देलो हो कहां फटकल बा देखाओ फाटवाड़ी और फटा दी ए डोमना हां डमानी हमरा एक बात सुन हां भोरोनी कहां गल छियो हो अरे डमानी भोरनी ओ भैया कहां छे भैया शुक्री डोभा में छे ओ डोभा में छे डोभा में हां डोभा में छे हां कल्पना का कच्चू भिटा में छे कोचू भिटा में छे हां छुकड़ी ओकर बेटी काहे आई हमरा से काहे झगड़ा करी कल्पना का बेटी आई बात दिल्ली से हमरा साथ काहे झगड़ा करी एक कल्पना का बेटी या बैठल बा देखो का बोले छे ओकर बेटी का बोले छे हमरा से झगड़ा करी केथी झगड़े करे छे का बोला तो सुनो हां ए मौगी ए दमनी तोहर भट्टा के संभाल के रख तोहर गोनी काहे जाई हमर कच्चू भिटा में खाई ओ शुकुरी कोचू भिटा में छे ए भैया हां कोचू भिटा में तो नहीं छे वो डोभा में छे तो बस तू तीनों भैया दारू पील सिया है भौजी दारू पीबू देखो हमारा देवरा कितना प्यार करता है हमरा के बढ़िया खड़ा दारू हो आहो चखना का हवा ना चखना इधर में के झोला में छे ए भौजी हो पहले तो आनंद करेगा गाना बोले छे आगमा कहू एक गाना बोले छे तोहर दादा के छोड़ के हम तोहरा साथ भाई हम तेरा भातर नहीं छे हम तेरा देवर छे देवर छे अरे का पी ले दियो बहुत अच्छा लगल अरे डमानी गाना बोले तेरा गाना अरे दो गोटी मुझ पे पिला दे शराबी अरे देखे होता है क्या बल मारे बल अरे दो गोटी अरे दो गोटी मुझ पे पिला दे शराबी देखे होता है अरे डमानी का करे छे तुम का करे छे ए भैया हम तीनों भाई दारू पी ले छो हां तो भौजी हमारा तीनों भाई तड़िया फटा देले छो भौजी हो दारू पी ले छो अरे यहाँ बिस्तारी बिछाई के नहीं दै छे और तू झाड़ू देखे पत्थर मारबू हमारा तड़िया फटा दे छो क्या मारी हां हम
मौसी डमना घर में कुछ खाइते नहीं तो ना मारी का बोले छ घर में कुछ नहीं का छे 250 ग्राम चावल हां 4 आदमी एक सप्ताह जाए अरे अरे रुक आगे दीदी 250 ग्राम चावल आगे दीदी ओ मसी 250 ग्राम चार एक सप्ताह ना जाइए तो विचार कर दे दीदी बोल लाई तो हमार भातर हमरा के मारी ओ दीदी ओ मसी कितना दिन चाहिए हो ना जाइए चाहिए हां मसी 250 ग्राम चावल एक हफ्ता चाहिए एक सप्ताह जाई ना चाहिए का खाए के कुछ नहीं खाए घर में कुछ नहीं खाई तो का बोले छ ऑटो मना घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आओ छे लठिया चमकाई के तो मना घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आओ छे लठिया चमकाई तो मना घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आओ छे लठिया चमकाई के तो मना घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आओ छे लठिया चमकाई अब संगरी बेचकनी अच्छा लगनी अब संगरी बेचकनी अच्छा लगनी खाई कमरा धी बाटे ओए से लगिया चमके हमरा पे कुछ नहीं खाई के हमरा ओए से लगिया चमके अरे मांडी ओए सुनो हमारा बात हम दारू पी ले छ तो झाड़ू दे के मारे छ तू फतर मारबू तू फतर मारबू हां तो दारू पी ले छ तू फतर मारबू है ना मारी हो फतर फतर अरे माया ले तो माया ले दुनिया काहे तोरा ले अरे माया ले तो माया ले दुनिया काहे तोरा ले अरे पोखरो खुराले हटवा बाले अरे पोखरो खुराले हटवा बाले अगर वही पोखर में फुलवा तो मनिया ओही पोखर में फुलवा तो मनिया तू कहोरी के या ये सनी जो हमारिया का ओए रे रवाना रमणी ए रमणी हायो बुझियो अच्छा रे हाय बुझियो भौजी भौजी बोले छ हमरा भौजी कहां गले छ बुझी आनंद आनंद से पोखर में डूब गले छ अरे भैया তোর ভজি পুকুর মধ্যে গলেছে আর তোর ভজি ছিল
कौन को रटिया पुठी मछलियां खिलाते अखन कौन खिलाते रे भैया अरे गहूं का रटिया पुठी मछलियां कोने खिलाते हो रे भैया गहूं का रटिया पुठी मछलियां कोने खिलाते हो रे भैया भैया अरे भैया तेरे भोजी छिलो ए हमारा भोजी के देख ले अरे विराट अरे कौन डका छे ए विराट भैया हां भैया भोजी आले छे भोजी डका छे ए विराट की ব্যাপার আমার পাছা তো তালা মারলো কি আ বিরাট ए ब्राह्मण दादा तू आले छे हां আমি ए भैया आ भैया कौन छे भोजने के कौन छे ओ ब्राह्मण चाचा आले छे ओ ब्राह्मण चाचा हम काम ले छे तो आले चल ब्राह्मण चाचा हां हां ब्राह्मण फूफा ए ब्राह्मण ससुर तोरे कोल लागी छे বাপরে ডোমের বাড়িতে কি গন্ধ আমার পরে আবার গন্ধ পারে না এই পাই ओ भैया কিটি কিটি ওরে কিটি কিটি আচ্ছা বাবা ब्राह्मण चाचा তোরা কান্না করছিস না হাসছিস हमारा कांदा छे तो लरो ना बारा छे ব্রাহ্মণ চাচা তিনে ভাই কাঁদলে তো লড়ানি বাড়ালো তোর ছোট ভাই যে ঘুমাইনি রে বাবু सुनो ब्राह्मण चाचा हमारा डमानी हारा गला छे তোমার বউ হারাই গেছে কোথায় तू बाड़ी मारलू और डुबलू এ পুকুরে হায় ভগবান तो खोजते ना तोर गोल लगी चाचा আমার কাছে আসিস না তোরা তোরা হলো ছোট জাত আমি হচ্ছি ব্রাহ্মণ আমাকে তোরা স্পষ্ট বললে তোদের পাপ হবে পাপ বুঝতে পেরেছিস এই ডোম তুই সারাদিন ঘুমোসনি ছোট জাত কথা শুধু এই গ্রাম আর ওই গ্রাম শুধু ঘুরে বেড়াস কি করে ঘুমোবি তুই হ্যাঁ হারামজাদা তোর বৌদি হারাই গেছে দাঁড়া কে এই কে ये ब्राह्मण चाचा हगला छे और फकिया बसा छे और फकिया में माछी ठंडा ना छे ए भैया ब्राह्मण चाचा हागले छो फकिया में माछी ठंडा ना इसीलिए उसका भोगी में माछी ठंडा लगे छो এই কি বলছো তোমরা ए ब्राह्मण चाचा अरे हमारा डमानी तुम खोज কি तेरा भोगिया काहे बसाया हो अरे बाबा तोरा बुझबी ना আমি ফক মেরেছি ফক সেন সেন ভোকিয়া মে ফক মারবা সেন মেরেছি সেন দাঁড়া আমি মন্ত্র করছি হ্যাঁ আমি মন্ত্র করছি ও মেতে জল দেবতায় নমঃ ও মেতে গঙ্গা দেবী নমঃ ও মেতে জল দেবতায় নমঃ ও দিছে বার আপনারা জানেন না এই ছোট লোকের বাড়িতে এসে আমার সব কিছু শেষ 25 বছর ধরে এই কাঁচা টাকা তুলাই না দেখেন আগা মুতা সব কিছু লেগে আছে এই ছোট লোকের বাচ্চা কোথায় তোরা গেলি তোরা কোথায় গেলি বা আপনি কি গন্ধ দেখেন শুনে দেখেন শেষ হয়ে গেল 25 বছর ধরে ধোই না কাঁচাটা যদি ধোয়ার কথা বলে ওই ডোম বলবে কি কেতা আমি ফেলে দেবো তাও বলো এই ছোট লোক এই ছোট লোক का बोले छे ওরে ওরে ডোমের বাচ্চা তোর বাপ ডোম তোর 14 গোষ্ঠী ডোম तू हमारा गाल देले छो तू हमारे गाल देले छो गाल देबो ना ছোট লোক কথাকার বল তো
এই যে এইটা তোর ধোয়াস ও ছোট লোক কোনদিন তোরা আমাকে স্পর্শ করবি না দাঁড়া এই ছোট লোক আমার ডামারে তুমি খুঁজ পাইছি আমাকে ডুবতে দে জলে ও বাবা চাচা हमरा डमन पाले छ এই ছোট লোক আমাকে জলে ঢুকাই দিয়ে আর তোরা কোথায় পালিয়ে গেছিলিস अरे यहाँ पर घाट में बैठे छ ঘাটে ছিলিস হারামজাদা তোদের বউ হারাইছে তোদের লজ্জা শরম নাই अरे घाट में बैठे छ আমি জলে ডুবেছি আর এরা পালিয়ে গেছে এত লজ্জা শরম ए ब्राह्मण चाचा कहाँ छ पुखरी डोबा में छे হ্যাঁ পুকুরিতে আছে পুকুরিতে तो पकड़ा दो পাকড়াবো কেন আমি নিয়ে আসছি है उसको মাথা খারাপ উফ, বাপ রে, অত কষ্ট করেছি এবার ডোমনিকে আমি নিয়ে আসবো হরি বল এই তোর বউকে একটা ছাটা দে তো জামানি পর কাঠো अरे मारा ले तो मारा ले अरे डमानी तो का करे छ আমাকে বাঁচা বাবা कहले छ ब्रह्म चाचा বাঁচা বাবা तू कौन छे हो আমি ঠাকুর हाँ? আমি ঠাকুর ओ बात नहीं छे तू हमारा हाथ पकड़ सिया आज से हम तोहर मौगी लगी और तू हमर भाता বাপ কথাটা শুন মা তুই আমার মা मां ना मौगी बोल मौगी বাপ তুই আমার মা ओ डमानी सुन कहले छ ये ब्राह्मण चाचा हमारा हाथ पकड़ सिया तोर हाथ पकड़े छे ब्रह्म चाचा हम तो हर घर में ना रहो हम चला जाई ब्राह्मण के साथ आज से हमार भातर लगी ओकर हम मौगी लगी ठीक छ ओ ब्रह्म चाचा हमारा डमानी जगह तुम हाथ पकड़े छ हमरा जात में ना ले छ নিবে না ना तो जो ब्रह्म चाचा घर जो चल चल আর আমাকে কিছু বলতে তো দে আরামজাদারা ছোট লোকের বাচ্চারা तुम गाल दे चाचा আমাকে বললি যে তোদের বউ বের করে দে বের করে দিলাম আর এখন বসে যাতে নিব না আমাকে ফাঁসাচ্ছিস তোদের বাড়ি এসে আমি ফেসে গেল আমি থানায় যাব তোদের নামে ডাউরি আনবো का बोले छ কেস করবো सुना हमारा डमानी तो हाथ जखन पकड़ ले छ ধরেছি तो जोरीमाना लगे চোরি বানাবো দেবো हाँ 1 कुंटल चाल 1 कुंटल दाल 1 कुंटल आलू তোমার বউ কিছু না কিছু না না কিছু না কিছু না तो ढेमनी 50 किलो सुकरी मांस
কি বললা কি বললা? सुअर का मांस और तू को मरद উরি বাবা, এই কথা বলো না, এই কথা বললে আমার উল্টি হয়ে যায়। अरे हमरा जाति ते डोम छे না দেবে কিন্তু আমি এইভাবে তো দেবো না বাবা, তোদেরকে টাকা দেবো, हाँ টঙ্কা দেবো, তোমরা কিনে নেবে। ठीक छे ठीक छे ঢকয় জলয় অকল পাঠয়। का बोले छो আরে বাবা আমি সব জিনিস দিব সেটা বলছি, ঢকয় জলয় অকল পঠয় টঙ্ক পঠবত পঠব টকয় পুকুট সকয় মরব। মানে বুঝতে পারলে? না হো তুমি আমার সঙ্গে যাবে, হ্যাঁ আমার সঙ্গে যাবে, ওখানে আমি টাকা দেবো, তুমি যদি টাকা নিয়ে আসো তোমার স্বামী না খেয়ে মারা যাবে। ए ब्राह्मण चाचा हाँ। एटू मना ए ब्राह्मण चाचा हमरा के एक चीज देबे हमारा बात एक पानिया है, पानिया पानिया, तुम्हारा तो हिंदी কথা नहीं बोलते पड़ता है तो हमरा के एक चीज देबे की हमारा बहुत दिन से शौक बा हम आज छुचिया ले हां ओ वाह এই লজ্জার কথা কাইও তুই আমার মায়ের মতো, তুই যখন আমাকে और स्वामी इतना दिन हो गइल बस शादी करके एक भी दिन नहीं दी छुचिया हमरा के কোন ছোট লোক রে, তুমি পারো না নিজে নিজে? ना हो এই শালা নিজেও পারে না, তাহলে কেন বন্ধ করবে না? এত দিন থেকে পাছা ধোয়াই মানে পায়খানা করেছে, পায়খানা ধোয়াইনি, তোমার স্বামীও দেয়নি আর তুমিও নেওনি। না আমি দিব, এটা এটা দিলে তুমি আর আমাকে জ্বালাবে না তো? ना हो ना कुछ ना करी आज हमरा के छुचिया देबे तो हम कुछ ना करी বাঁচলাম, পাছা ধুয়ে দিব তবু যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আসো এদিকে আসো, काहे এদিকে, উফ মাথা নিচা করো, এদিকে ঘোরো। छुचिया ऐसा मिली का আরে বাবা তুমি যেটা বলছো সেটাই দিব। ঝাঁটা রাখো, ঝাঁটা রাখো, ছোট জাত থাকা। এদিকে হ্যাঁ, মাথা নিচা করো, আরো নিচা করো, আরো নিচা করো, এই একটু নিচা করো। এ কেমন মানুষ শালা, ছোট জাত, বউ পাছা ধোয়ায় না অনেক দিন থেকে, ধোয়াই দিয়ে বাপ ধোয়াই দিয়ে হাইগেটাকে গন্ধ করে ওই রকমই ঘুমাই থাকে ছোট লোক। আরো নিচা করো, আরো নিচা করো, করতে করতে নিচা করতে করতে हमरा करिया में हाथ दे छिया हो का है No, 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 no. का बोले छो ये ब्रह्मचर्य का बोले छो देखो हमर करिया भिजा देगा तो का बोले छो तुम ब्रह्मचर्य हम छुचिया चाहिए তো ওইটাই তো দিলাম। अरे नक्का ये वाला छुचिया শালা ফাঁসে গেল, ভালো করতে গেল। You serious? তুমিও ধোয়াও না, যার জন্য আমি জল দিয়ে ধোয়াই দিচ্ছি মা। এটা আমার দোষ না, আমি বুঝতে পারিনি। এইটার নাম ছুচিয়া। हां উড়ি শালা, এই নাকে যেটা পড়েছে ওটাকে বলে ছুচিয়া। শব্দটা কোনো কি শব্দ উঠছে, এত জোর শব্দ আমরা গল্প শুনতে, এটাকে বলে ছুচিয়া। हां ঠিক আছে বাবা, চলো স্বর্ণকারের ওখানে আমি নিয়ে দিব। ठीक छे গোবিন্দ স্বর্ণকারের কাছে। ठीक छे चलो গোবিন্দ স্বর্ণকারকে অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে রেখেছি, কিন্তু সোনা তুমি যত নিতে পারো। চলো চলো, আগে আমার একটা কাজ করতে হবে। की काज चलो 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 আমার ঘাটে মোড়া লেগেছে, ঠিক আছে, ওই মোড়াটা পরিষ্কার করতে হবে। হ্যাঁ উফ, লাইন হও, লাইন হও, হাতে হাত ঢুকাও, হাতে হাত ঢুকাও, এইভাবে নয়, এইভাবে হাত ঢুকাও। হ্যাঁ লাইন হ্যাঁ, আমি যেভাবে করবো সেভাবে। হরি হে কীর্তি হরি হে এই যে মোড়া লেগেছে, এই মোড়াটা পরিষ্কার করে দিবে, তোমাদের সব কিছু দিয়ে দেবো। ठीक है अरे डबानी तो जो ब्रह्मचर्य ठीक, ठीक, ठीक। चार डाला ले ले जो শালা এখনই মায়ের দিয়ে আমাকে থেতর থেতর করে দিত। चलो चलो घर में তুমি আগে আগে যাও, তোমাকে ओ भैया चलो घाट पे चलते चलो चलो चल चल बाप रे भैया क्या ये घाट में कौन छे बढ़िया गंध छे तो सुना हमारा बात तोरा मसना चपाई रो तो ठीक ठीक बात बोलेगा है हम मसना चढ़ी उसको चढ़ाई ठीक है
छो मंत्र 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 ससान काली मस्सान काली चामुंडा काली छो मंत्र 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 छो तुम कौन छे? हम मसना काली छे। मसना काली। तो ठीक ठीक बात बोलेगा। ये घाट में कौन छे? ये घाट में छे जन्म दुखनी। जन्म दुखनी। ये जन्म दुखनी छे कहाँ जाए छे? वो जाए छे देवपुर में रे। देवपुर में जाए? देवपुर में और मोरापति जी आई भी। मोरापति जी आई से देशे फिर मेरे बोलो। আর কিছু বলবি তো রামাই? আচ্ছা এখন তো রামাই ধূপ দে রে। ঠিক আছে পাঠা পাঠা দে রে পাঠা দে রে পাঠা দে রে পাঠা দে রে। भैया कौन से भैया? चलो वो घाट में जन्म दुखनी अच्छी। वो कहाँ जाबी? और कॉल में मोरापति छी। वो जाए छे देवपुर। चलो भैया घाट के चलो। तड़ाओ तुम कौन छो भाई? আমি জনম দুঃখিনী। जन्म दुखनी। तर कॉल में कौन छे? আমার মৃত্যু স্বামী রয়েছে। मोरापति छे। कहाँ जाए छे भाई? আমি দেবতা নগরে যাব। सुनो भाई तो पर में जाएगा तो 16 कान कोरी लगेगा भाई। আমি এত করে কোথায় পাবো? सुनो भाई ये नगर नगर भिक्षा करेगा और हमारा कोरी देगा भाई। हमारा पटनी अच्छी भाई। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, আমি নিশ্চয়ই করে দেব। ठीक আছে भाई। ওগো বাবা মাইনা, আজকের দিনে আপনারা আমায় কিছু করে করি দান করবে, যেন আমি মৃত্যুবতীর আমি প্রাণ ফিরে নিয়ে আসতে পারি। এই আপনাদের কাছে আমার কামনা। পাটুরিদের করি না দিলে এই ঘাট আমায় কখনো ছেড়ে দেবে না। শুনেছি যার কেউ নেই তার নাকি সকলে রয়েছে। আপনারাই আমার মাতা পিতা, যে যা পারবেন আমায় কিছু করে দান করবেন। আমি কোথায় পাবো শব্দ কাহ করি গো পাটনি, আমি নারী জন্ম দুঃখী। আপনারাই মরি মাতা পিতা, ওগো জন্ম দাতা গো, আমার হই নারী জন্ম দুঃখী। ওগো ভিখার কারণে আসি আমি যেন দুঃখী গো, মাতা হই নারী জন্ম দুঃখী।
আজকে দিনে সকলেই আশীর্বাদ করেছে, সকলে আমায় করি দান করে চার বিলম্ব নয়, এই স্থান ছেড়ে দিয়ে আমায় চলে যেতে হবে। কোথায় বাবা পাঠিয়েছে? माई हम खेलते चे माई ऊपर माई चल जाएगा माई और आशीर्वाद करेगा राम राम की फिर पाएगा माई বেশ তাই হয়। চলো স্বামী, এই স্থান ছেড়ে দিয়ে আবার অন্য স্থানে চলে যাব। চলো গো চলো। এই সারাটি জীবন ধরে কি চেয়েছিলাম আমি, কি বা পেলাম, কি চেয়েছিলাম আমি, কি বা পেলাম। বিধাতা